हेलो भाई नमस्कार। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ କିଛି ଦେଖେଇବି ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଢ଼ୀର ଫାଷ୍ଟ ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ତଳ ପଟଟା ଏମିତି ଆସିବ ଧଡ଼ିଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ଡରରେ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ଷ୍ଟୋନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, ହାତୀ ଅଛି, ହାତୀର ଚିତ୍ରଟା ଅଛି। ଶାଢ଼ୀର ଡିଜାଇନଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି। ଶାଢ଼ୀର ଆଞ୍ଚଳଟା ଏମିତି ଆସିବ। ଆଉ ଉଇଥ୍ ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ ବାଜାରରେ ଅଛି, ଆପଣ ମିଳିପାରିବ। ଆଞ୍ଚଳଟା ଏମିତି ଆସିବ। ଆଞ୍ଚଳ ଷ୍ଟୋନ୍ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟୋନ୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି, କିଛି ଷ୍ଟୋନ୍ ଅଛି। ଆଞ୍ଚଳଟା ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍, ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ଟା ଅଛି। ଏଇଟା ବ୍ଲାଉଜ୍ ପିସ୍ର এটা ব্লাউজ পিস। এটা আর কলর ବି ଆପଣ ପାଇବେ। ଗୋଟେ କଲର ମୋ ପାଖରେ ତ ଆଭେଲେବୁଲ କଲର ନାହିଁ, ଯଦିଓ ମୁଁ 4 ପିସ୍ କଲର ଆଣିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ये गोटे कलर अच्छे, ये गोटे कलर देखो ये गोटे कलर है। घिया कलर टे येलो देखो गोटे कलर अच्छे, गोटे कलर सबू कलर भितर ये कलर मत बहुत भल लगे। आपन को कलर भल लगे ये कमेंट रे आपन जणावे। देखो कलर ठीक सब स्टोन डिजाइन पड़े। सीटा हाथी था, एटा हाथी ना, एटा स्टोन राउंड स्टोन आसो। देखो स्टोन एटा मयूर, एटा डिजाइन मयूर, एटा मयूर अच्छी। तो आज वीडियो शाढ़ी पर थिला मो से शार्टा आपको निश्चय भल लगी। आपको जो मो वीडियो भल लगी था प्लीज सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आगो और भल वीडियो नहीं आसबि, नूतन डिजाइन शाढ़ी पर नहीं आसबि। रखुଛି नमस्कार।